مثلا سما زوف لهم راح فيسس نثودلت بوساقي تديان تبوساقي نتسن في هذه المغارب ياتي السنة يا السفتة مكزامات مثلا كوني نتوغال درت ديالني قاعدان دي الدور قاعدان هذه سمانة قاعدان بالك تمثال تمقرات تمثال الجزائريين مرات صار جونس دي سمانة كي بور لا كونفوكاسيون لو كور الكتورال الجزائريين يساو لازم مسبوط في لقاء سمانة كي باش يدهكيني مانسن باش هاد فوطين ذي تفرانين تسلوات 2019 دي 18 افريل قد يلحون ان شاء الله لقيت تمثال تم زورت نهضر فليس مانا قد نوالا غورس نوكرا ينفقاو الحرمان وند في تمغلين سنه في تمثال تاقيت فرنا كير 2019 دونك السسبانسي كس اللي نقل والي فغاد بالك هذه ليروبور بالك سرنوني مسبوط في اللقاء ماشي 5 سنين كان نوع الرابعه قاس نوكرا سنين نظن باش هذه كمل انجازاتي نسم كتقارنوا هنا بصح يظل يجزميز دي الراي اتيت فراني دي 18 افريل 2019 دي تمثلت نظن يتمثل اسمها لاقي هضرات دافتو غالين ماس حمروش ديوغال نسمى لاقي استفرات يدي ساسكا دي كونغميس الوطن نسيف كتموني سفلي حالات مورتنا غيتولى شو سنه الحوت مورتنا نسيف كدغن اشو قلاقن باش ونغلي راه ديك غفلان نظن باش نسلك مورتنا كنتي ولا انت عاد نغالط فراسكي داغنات مثلا ارافور نظن اسمها لاقي فاردغان شحال رافور يا التيكت يتصفى في مورتنا افري ذا جيم ديون قناص دي ايكونوميست انتليجنس يونيتي دي صفانا كدي لونجلتير يخمد ديون رافور الكلاسمون في مورا يطبق الديمقراطيه ثمورتنا تفقد دي 126 غير 167 تمورنا الدونيت النردغان تمورتنا تفيت ريجيم توتاليتير كيدنا رافور كيد نغالا تمثال تاكي اشود المعنى يا رافورنا كيد صفانا كيرتيكل تمورتنا دونك مثلا الفرحه مقران السواكرا ينفقاو سي تمورتنا ناصي فرنسا كنت مغنين سنه في تمثال بوساكي الشكراطه مثلا ما حزبوش وكذا ما غناز الساتيت ذا الماد سداويتي دينك ولا سيف قايد سي ما حزازو فلاك كما الزول لك سليم الزول دم قران نبكيونيك الحرمه الزول دم قران كي جزائريين اللي تبعا تدويل المغاربيه سويسنا يعطيك الصحه سي محرز دعنا ديالو كي مثلا طهر سي سيري دم غناز ديال السرتي تدينو كي سي فرنسا سي طار الزول فلاك كما الزول لك سليم الزول لك دي سمح سيسن المغاربيه اون بارتيكولي انا الحلو تتبع مش لي انا المغاربيه تو لي جور وفغاتي ما بونجوري وناتي محرز ياك زويد كي ساكي دي تديات ياك دي زارين تسمح شي سنه بو بارتو دون الموند يعطيك الصحه سي طهار حسن نايت عماره دانا غما سدين كودي سيل زار ثمانه سي حسن الزوف لك ما الزوله سليم الزوله كودي سكنت الزوف انا تنميرتك يا مثلا حسن دام بعد ذلك مثلا وعمر سعودي لما راينو كفر لير سي دي ديبوتين لير سي دي ادينو كودي سيف جايت هذا داكو مثلا حسن عماره مسبوط في اللقاء زميز الراي ادينيت فراني ناقي مالغري اول دينا مارغر دي بروبوزيسيون حامس قال لي كاث باش هذا روبورتين فراني ناقا خمن تيمليلي تيغار كفرن باش انصفها تمرت نستلف تاقي لان مسألة وين كنا مدبرين تاج غول نتاع لي كاث بالك انا خمني كونفيرونس ناسيونال وينك تفرنا كي بالك سي با تري امبورطون زمالات تنوخر مسير فاس نوخر بصح اللي مسبوط في لقانا وقادين انا كيدس فرنس دي راي اديليت فرنا كي كنا مكتور هذا ستون سوربريز بالك عطاسي تشارجو نارا سي لا لوجيك يعني لا كنا لا تشارجو تمثيلتك Non, mais c'est tout à fait logique. Donc, vous avez gagné l'initiative pour le report des élections, pour une période de transition, pour le report des élections. C'est le rôle même des partis politiques parce qu'ils sont là pour proposer, proposer des programmes électeurs, pour proposer des initiatives de sortie de crise. Donc, ça dit c'est un rôle d'un parti politique. Mais le rôle des institutions, c'est de se conformer aux lois de la République, donc au respect notamment de la loi fondamentale qui est la Constitution. Donc, il y a le rôle des institutions. Le rôle des institutions, ils n'ont pas le droit de proposer des initiatives d'inciser en dehors du cadre réglementaire. Donc, on va dire, il y a une tout à fait logique. Et puis, la convocation du corps électoral et en même temps de la tenue des élections
وليد ديلي كنقارن ان بارتي c'est-à-dire وليد ديلي توازرن القانون الفراني يعني سافوار الجيل افريل 2019 اشملت même les deux propositions et des initiatives à venir, il y avait d'autres voies qui sont plus crédibles parce que ça représente quelque part une version officielle. Et notamment, nous avons, il y a la presse, d'ailleurs la presse avait fait écho de ces informations, à savoir le dépôt du journal Moudjahed, qui est un petit peu l'organe central qui s'exprime, qui reflète un peu ce qui se passe officiellement dans la voie officielle. Il y a aussi l'interview du porte-parole du RND, Sidek Chouab, et le journal Ouattani, qui mènent les deux menaces de l'élite de Moudjahed, le maintien, la tenue des élections présidentielle dont la date est impartie, dans les délais يعني بالقانون صديق شاب اكيد ما يرى با دو روبور دي زيليكسيون بس حسن تبالك حسن افريدا كي بالك تيقدر تمسود التاريخ ثمرتنا عندها مازال 3 شهور بيسك ان شاء الله هذا 18 افريل قاعد يتفرانين يعني هي الفلو كوم منظره مسبوط في القدس في ديماس غادي في الدار مانيس انا هذا اللي ريبريزونطون السيستم اللي تفراني قاعد راني سي ستان بلان اكسبري جان الفلو كي جان لا تمثيل تجيب باش هاد هنا كذود انا ما عطينا المينوت تصفان الكونديدا نسمع صح وصانا راه اكزاكتومون انا تسبدل دي تفراني ناكي Non, le problème ne se pose pas en ces termes. Donc il y a une spéculation corps électoral, on dépasse, on vient violer la Constitution, on ne la viole pas. Et donc, logiquement, il y a des débats partout, il y a quand même un peu de contribution. Tant le cadre réglementaire dans le canon, il s'est convoqué 3 mois avant d'actuer dans les délires, je ne vois pas le suspense dans le flux, mais là, ça a bien l'examen. Ce qui avait été le canon, ça a bien l'examen. Mais oui, vous avez l'examen, non. De la chambre, mais il y a une soirée, mais oui, vous avez la chambre et la chérie. Mais dans 20 minutes, il examine. ما جوستومون سي حسن كونوا اخاك كهضر في الكونديدا دو سيستيم يعني ونزرا متفرقه اسكاديس في ديماس Le candidat, il y a encore 3 mois pour la tenue des élections, il y a des délais pour le dépôt des candidatures, pour le dépôt des dossiers. Donc, tant qu'on est dans les délais, je crois que chacun est libre, même dans les partis politiques, et on a toujours un peu entretenu le suspense. Est-ce qu'il y a des Vedimani, c'est un petit peu, c'est la politique, c'est ça, mais tant que les délais sont respectés, je ne vois pas d'anomalie, de quelque chose d'anormal. Très bien. C'est un peu malicieux. تعطيك صحة سي حسن قبل كانوا كودي تودوا غلا وكنا ياك ما ستاسي سير سازي مثلا حسن تمار ماشي حاجه يسوها من يعني تو الموند سورتو يعني ديجا وقد يتقبلوا ردافو ناندي كوم كاتفرنا هذه ليت الوقت الست هذا اللي مسبوط في اللقاء يكزمز الراي هذه ليت ان شاء الله 18 افريل كي شي ثم زوت يعني لا لونسي كي سمحتي سيتي بريفيزيبل لا كوم يسوها مي سي طار سي سرير الجزائريين في تو سون كونترير يتزوالها عندنا لا بسيدو كونستيتيسيون خاطر يقال نهضر في لا كونستيتيسيون ورث نطاوض باش نمارسوا عن لا كونستيتيسيون تمزوالو تواخدم داخل السينما انا خدمت السينما depuis l'indépendance parce que داخل ماجستيكي خمنا هنا لا كونستيتيسيون تمزوالوت ويعمر تقدران يولي يخمن لا كونستيتيسيون خدمت بيا ما اسوسيين دينات لو بوبل دونك مرة نهضر في لا كونستيتيسيون ديال الجزائر يشبه يا ربي اون اكزاجير موا جو لي توجور ابلي ان تورشون سي ان تورشون اي سي فري سي ان تورشون مرة نهضر بلي لي ديبيتي غلقنا هنا في لاسومبلي غيقنا لاسومبلي باش يكتب البريزيدون نوتينيا ستادير يبان بلي لا كونستيتيسيون كي نسير براتيكمون ا ريان
les deux chambres. La chambre haute, le 15 qui a l'ancien Salah, elle se pousse, donc elle même la constitution est différente. Alors là, les lois n'ont aucune existence parce qu'il y a des hommes et des femmes et qui nient la constitution. La constitution à la base, mais aussi parce que la constitution et les lois les lois qui sont propres à eux, qui les appliquent sur le terrain et personne ne peut les arrêter. Et la preuve, les généraux, les familles, ils se servent, ils remplissent les poches, ils font des affaires. Très bien, mais c'est la réalité. بصح لو كانت اللغه لا نص كيض اللي يعني عطاسي يمكن عطاسي سيرتي عطاسي قدشنا وكذا قدشنا كذا سيرتي وكتاب تمثيل مرتنا يكسماش نشك هناك بالك يورا با ان كونفوكاسيون دو le corps électoral il y aura pas des élections اتخمم نادي اسرنو الكلام مزبوط في القيا في كمان بروجي ياكي شي يعني يضل ما تيكزم سوا ولكن effectivement حسين parce que tout là c'est une crise de fin de système ça le système il est en difficulté. Ils partent dans tous les sens. Il n'y a aucune cohérence au sommet de l'État. C'est-à-dire que il y a que les exclus. Moi, les gens que j'appelle les exclus du système, qui essaient certains de jouer un rôle d'arrêt, soi-disant l'opposition, et d'autres à l'intérieur. À l'intérieur du système, il y a les exclus, mais tout ça se passe en dehors. C'est-à-dire, ils auraient dû dîner les élections dans les casernes. Les élections à Guinée, les militaires, les oligarques, les amis de l'extérieur, ceux qui les gèrent à l'extérieur, il y en a d'autres les élections. Les élections ne concernent pas le peuple, c'est des élections dans des conclaves à l'intérieur, puis des casernes. Et ces élections-là ne donneront jamais un président légitime. Le président, c'est un président désigné par les oligarques du coin qui sont par la désignée ou désigné les objectifs et les objectifs complètement les objectifs le peuple l'emploi et les jeunes نسكم لي زوبيتو باش نداويو دايرين تزاري راهي بنو نديرو زكا كني ديواتا نخمم لكوياتي راهي صارنا لا ونعيوا كنانيه تساموت يصحال يكون مولاي كنت دونيت سي كيما الشيا زايتنا انا ايتنا انا نتني تي لو بروبر زانتيري والانتيري دو لالجيري نتني بصح سي طاهر سي سيدنا انا سمحي كان بصح هاد الصلاه راه هنا لا نسوتات حتى سيك تبريزونتي لي ماسنو سنه كاع اللي دايره هاني فاضوا ولا ساكي صباح comme car va être candidat l'écra نادي va être candidat حماس هناك على موبيليزي سي ميليتون باش ثرنا قد الحون ولو اوفيسيال مدنا نرى كون راينسون يعني الا حركت قلنا له سيرتي باش هذا تيلي الشركه دي تفراناكي يعني مالغراش تقرر بصح لا كلاس بوليتيك ناخرا لا موت لا كلاس بوليتيك وني سانتيريس هذا الشركه خاطر بالك ولا سنوكازيون مسبوط في لقايه هلاك زمرنا هذا ولا مكانيس اش هذا قالك انت لا كلاس بوليتيك تنيطني ديون الجنرال باش il y a un peu plus de grade ايوا بريزيدون الجنرال c'est-à-dire si le rêve les généraux si le rêve parce qu'après avoir participé à tous les coups d'état les magouilles les conclaves qui ne finissent pas ça fait dire mesquite parce que Frava, dans le cas de Guinée, ils ont d'autres ambitions, le président, donc il y a une ministre dans leur logique parce que ils ont rempli l'armée, ils ont rempli des amis, des trucs, des clans dans l'armée qui les soutiennent. Et bien après, Hams, c'est un parti politique, Hams, c'est les fabriqués de toutes pièces. Les labos de l'intérêt, où ils se un opposant, ils se mettent سورة نكونين يمكن نفهم
باللي une initiative ديال البابل اللي يروح ديال البا فوالا نوتر كومبا الكومبا سي دو كاين رابور دو فورس بري رابور دو فورس باش هنا راه فيه خاطر يكتب هذا بويا كي غنشبطيه متذكر دارا غاتشويه ما كيكون سوايا مومون باسيفيك مالك لو دي شويه كريا فيريتابل رابور دو فورس يروح ندير الباب امبوسيبل دي غير فيه امبوسيبل دي سرحي وين هذه لي زاتيرينس. Et ses objectifs, et le seul objectif, c'est de garder le pouvoir et de rester le plus longtemps possible. Très bien. Voilà. Cela, c'est à nous organiser, nous, les opposants, à réfléchir. Il y a que la cohérence dans la démarche. Très bien, très bien. C'est tard. ناكتو دوغالا غوكم بعد نهضر في الديمارش كي ما حرز بويش يعني كتشيني يعني شرطي كتعني تهضر غورنا هذا كي نهضروا دفترنا كي نهضروا دف لي بروبوزيسيون كي دنيا بوجد نكرا فانا ذا روبورتين تيزري تيفراني ناكي ناك ماشي ذا الوقت ثاني فانا نوا تساوي المارس في دي مارس هضرنا بوس بوت فليقاك تشيني تيفراني لي دي سون جوتي لو ريزولتا نزرات يعني دي سيتوران نزرا كوم كل لاعب ذاين يخسر ونزابط فليقا ذاين بور ان سانكيام موندا. Mais c'est une deuxième fois, Zouli maintenant, Tahar, si c'est lui maintenant Hassan. En tout cas, grosso modo, la convocation du corps électoral, ça a une double lecture. Une lecture institutionnelle et constitutionnelle et juridique et une lecture politique. La lecture institutionnelle, c'est tout à fait ce qu'a dit Hassan tout à l'heure, c'est une question de loi, c'est le respect de la Constitution, le code d'élection, donc c'est le code électoral. Donc ça, c'est une démarche qu'il faut prendre un petit peu sérieux parce qu'on sait pertinemment qu'en Algérie, la question juridique et institutionnelle n'a jamais été prise en charge par ceux qui ont tout le temps géré le pays. La Constitution, c'est que la loi, c'est aussi la même chose. Donc, mais ça reste effectivement à dire que la convocation du corps électoral, elle répond à des exigences constitutionnelles. Mais, merci, il faut le prendre entre guillemets. Nous n'avons pas un problème de loi, nous avons un problème d'application et de respect des lois. Par contre, la lecture politique, il faut la prendre en considération. La lecture politique, aujourd'hui, la convocation du corps électoral, par rapport à tous les événements politiques et toutes les déclarations des uns et des autres, y compris les déclarations des relais du régime ces dernières semaines, ces derniers mois, ça nous indique peut-être trois lectures, trois scénarios par rapport à la convocation. D'abord, la convocation a été faite en retard. Ce qui explique effectivement qu'il y avait un ensemble de négociations, un ensemble de propositions, mais il y avait quelque chose qui s'est tramé à l'intérieur du régime, dont on ne détient pas effectivement des informations, mais que des lectures. La première lecture, ça indique effectivement que le forcing que l'alliance présidentielle voulait faire passer en particulier la prolongation et le report des élections n'a pas été accepté par les clans qui constituent le pouvoir. C'est-à-dire que la proposition du relais de la présidence, de l'alliance présidentielle, n'a pas été prise en charge par les autres clans du pouvoir. Ce qui fait, ou ce qui explique effectivement que le corps électoral il a été convoqué. Deuxième lecture, ça peut être effectivement que les clans qui constituent le pouvoir ont enfin trouvé un nombre de consensus interne au régime. On ne sait pas c'est qui, mais peut-être il y avait une troisième voie qui s'est intervenue pour régler le problème clanique. Parce que qu'est-ce qui explique effectivement cette deuxième lecture, c'est les indices et les événements dernièrement, en particulier l'intervention de Gaïd. Troisième lecture, c'est possible, comme tu viens de le dire dans ta question à Salim, c'est une lecture, c'est que les clans du pouvoir ont accepté enfin le 5e mandat. Peu importe effectivement la situation de santé du chef de l'État et peu importe les répercussions négatives, néfastes, par rapport à un tel compromis interne au pouvoir. Voilà grosso modo les lectures. Mais la réalité, les informations, on ne les détient pas. On est dans un pays anormal, ce qui fait qu'on ne peut pas analyser le processus politique du changement à partir des textes de loi, à partir de la Constitution, parce qu'on sait pertinemment
que dans tous les discours le pouvoir algérien, les relais, que ce soit le rôle, le RND, le FLN, le TEJ, l'MPA, etc., c'est bien évidemment poussé et motivé par des jeux politiques et politiciens à l'intérieur du régime. Mais ça explique effectivement que les contradictions églènes ces dernières semaines, elles expliquent clairement il a ومن غير داخل وذابوا الجزائريين كلا نويدا كي كبغان هذا مبوزين 5e موندا غا سكان اول ويتوكثر سكارا يعني في 5e موندا mais بالك هاتم كي قلنا en deuxième lecture qu'il y avait un nombre de consensus qui a été trouvé à l'intérieur du régime. En tout cas, des lectures, pourquoi? Parce que pour le moment, on ne détient pas, à 3 mois des élections, on ne détient pas les informations et on ne peut pas identifier directement, comme ça a été le cas auparavant, le candidat du régime, le 5e mandat, tout en sachant que les discours, en tout cas de l'alliance présidentielle, à l'époque de l'alliance présidentielle, elle nous explique effectivement qu'il y a un tout petit recul, en tout cas ces dernières semaines, par rapport à l'idée du 5e mandat. Ça, c'est assez محسبوش شي يعني نولي لها 5 صباح كاين اطاس وقيقش كاساتي قنيه ان فلو يا نوبيغويتي دي لا سين بوليتيك تمرتنا بصح سلا زيك مثلا حاسين انك يا با دو فلو سي لا لوجيك انت تبع لا لوا الى الدستور القانون ينادي لك 3 موا افون لي زيليكسيون il faut convoquer le corps électoral يستولي الكور الكترال القانون نوبليج با اسلوي تموتنا يوناض ادي بريزونتي قبل الوقت دونك يسال طون ادي بريزونتي الميسيا واش مي اون بال تو الموند بال دو فلو دامبيغويتي ونفهمها راني اللي حاله ويلقى نو يا توتي كلير انت فاش دي قال القانون يتمرتنا ما سبوش مثلا ما سبوش زعما سلايد سلايد سليم الو Oui, on n'évolue pas dans un pays normal pour qu'on puisse dire que le fonctionnement des choses, elles peuvent être d'une façon normale. Nous évoluons dans un pays où, d'abord, toutes les institutions de l'État, toutes les institutions de l'État n'ont pas une communication institutionnelle, c'est-à-dire dans les débats qui est provoqué par les acteurs de l'alliance présidentielle, les simples citoyens, des journalistes, des partis politiques de l'opposition. Le débat du report et de la prolongation, ce n'est pas de l'opposition qui l'a mis en place, au contraire, c'est les gens du pouvoir eux-mêmes, de l'alliance présidentielle qui ont provoqué le débat, ce qui explique effectivement qu'il y avait une guerre clanique à l'intérieur. Mais le FLN, le RND, le TEJ, le MPA qui proposent une conférence nationale pour provoquer une démarche politique qui est le report. Je ne pense pas qu'effectivement qu'aujourd'hui nous sommes dans une logique constitutionnelle, dans une logique du respect de la loi. C'est les partis de l'alliance présidentielle, en tout cas certains partis de l'alliance présidentielle, qui ont proposé cette démarche qui explique effectivement, dans les discours des uns et des autres, on constate effectivement qu'il y avait même la remise en cause de la Constitution, c'est-à-dire certains ont dit que la Constitution n'est pas le Coran, donc on peut le changer facilement, on peut c'est-à-dire trouver l'astuce pour imposer le report c'est-à-dire et la prolongation. Donc ce qui fait le prolongement du mandat. Donc ce qui fait, on n'est pas dans une logique normale pour qu'on puisse parler de la Constitution, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc il y avait un consensus quelque part qui a été trouvé à l'intérieur du régime par les 3 lectures. Soit le projet n'a pas marché, soit effectivement ils ont trouvé un homme à l'intérieur du régime, parce qu'on aura les guerres de discours les derniers temps entre, par exemple, certains éléments du pouvoir, et peut-être aussi qu'aujourd'hui, les clans qui constituent le pouvoir ont accepté enfin le 5e mandat. Donc, mais pour dire que la Constitution, la loi, les lois qui gèrent le pays, c'est n'a jamais été géré à partir du respect de la loi et de la Constitution. Il y a des manœuvres
politiques et politiciens à l'intérieur qui dépend effectivement des rapports de force. Maintenant, les rapports de force, la question elle est là. En tout cas, à défaut de manque de communication institutionnelle, à défaut aussi à Salim de la contradiction qui est au niveau des discours des partis politiques de l'Alliance présidentielle, ça nous explique effectivement que les choses, elles ne dépendent pas de la loi ni de la Constitution, mais elles dépendent des rapports de force politiques. Très bien, si vous تقيم كوكي هذا على غورك ما حسنت عمارات لا يتمثلنا كي يدي هضر قبلك يعني حسن اسمانيا كي نهضر دا فيهم بومدان يغالد على سان بوليتيك يخمم طفراسي سياسي تجيون ديال الوطن اسمانيا كي اشالاكي يدي هضراره يختار الوقت هاكي وكي نهضر في مولد حمروش هسي حسنات عمر سي لا ليكتور محرز بويش يزمر ديالي وفان ديونا نوم دو كونسنسوس باش بريزونتي داخل السيستم مولد حمروش اسكيل بو يمكن تقال لك ليكتور نتا اللي سي بريزونتي لا يفكاد لي سيرفيسين يسو دافو هذا مولد حمروش بو اتر نوم دو كونسنسوس ديال الوقت هاكي ما ماشي تبوت في اللقاء. Écoute, Mouloud Hamrouch, il est avant tout il est citoyen algérien. Donc, le citoyen algérien a le droit à la parole, quand il veut, là où il veut. Donc, Issam, s'il est libre, donc, on ne peut pas, mais d'après, vu Mouloud Hamrouch qui est un ancien Premier ministre, il était dans le système pratiquement jusqu'au départ du Chadli en 1992. Donc, il connaît le système de l'intérieur comme il le connaît de l'extérieur. Et Mouloud Hamrouch, ce n'est pas la première fois qu'il s'exprime, qu'il s'exprime dans des conjonctures pareilles. Donc, il s'est exprimé déjà dans des conjonctures pareilles, il a jugé qu'il peut peser sur le cours des événements. Donc, il a envoyé une lettre qui a publié sur le journal Al-Watan. Et puis après, donc c'est une lecture, c'est sa vision. Et après, à devenir l'homme de consensus, ça m'étonne. Ça m'étonne que Mouloud Hamrouch soit celui qui va incarner un peu le candidat du système. Ça m'étonne, il y a une vraie... Justement, سي حسن ça vous étonne, mais لا تقرا القرايات في فراتك ديال الساس لا يكره قرن سوا باسكو ولا لي حاله فريمون ثوار دونك الى تيري صنع دالام كي قرا عباد الله بالك كنت في الجزائر حتى الحوض كوفريدي الشوفاق نرا قلنا هذه الكارثه الى قد حضر نتا مرتقي ناغي الى سي بريزونتي كوم elle a présenté ses services يعني كي قرق لي داكي مالات حوايج ميز جي سوي ا فوتر سيرفيس شنو يعني هضره ما لا سي با بور بريزونتي سي سيرفيس هضره باسكو ولا لي حالات وار سي اون سونات دالارم ام دبانا قلت مورتنا بالك كنت في مورت نامي اش مي يختار الوقت كي يعني nous n'avons dans la lettre de Hamrouch nous n'avons pas vu des systèmes c'est-à-dire des signes alarmants tels qu'on voit dans les discours de certains leaders politiques sans les nommer, mais on voit un peu la violence du texte, du terme utilisé par d'autres personnalités politiques qui sont virulents et qui sont vraiment très durs dans le constat. Hamrouch s'est contenté un peu d'expliquer la situation, de faire le constat, des constats avec des termes tempérés, avec un langage, un discours vraiment tempéré. Pas un langage ni violent, un langage dont on a l'habitude d'écouter, d'entendre chez d'autres acteurs politiques. Mais après, il y a ici des cas de lecture. Donc, une lecture peut-être, c'est un conseil. Même des gens, il y a ceux qui ont fait des lectures de la lettre, et le conseil aux gens, c'est-à-dire au pouvoir, à ceux qui détiennent le pouvoir, à ceux qui sont au pouvoir, de revoir, de reconsidérer certaines choses, de revoir la méthode de gouvernance et tout. Donc, on peut lire le discours de la lettre de Hamrouch sous forme de conseil aux gens du système. Donc, il lui a aussi, je crois, comme tout ancien cadre de la République, de ceux qui sont passés par, il est comme ceux qui ont déjà assumé des responsabilités par le passé, notamment au plus haut sommet de l'État.
de rester à la réserve de la République. Ce qu'on appelle rester à la réserve de la République. D'ailleurs, même les anciens ministres, quand vous lui dites qu'est-ce que vous faites, ils vous disent je suis à la réserve de la République. Donc la République peut faire recours à vos services, peut vous appeler à tout moment. Donc, très bien. que Hamrouche peut être à la réserve de la République. très bien سي حسن يعطيك الصحة. هادو على روك ما ستار سي سرير سيازيك مثلا حسن تمار ولاش حاجة سوها من حمروش يفاد سمانة ياكي ماشي تيكر تام زوتي هدار شحال تيكت مايلة دي زيفينمون كا يتيكر تام اورغانيس اون طونك homme du système, il a des gouvernements, des pouvoirs, donc il fait cadre raïs, il a donné des conseils au dévot. يعني حاجة ماشي ça veut rien dire, il ne faut pas faire de lecture تمقرانين وياض أخقار نحمروش يختار الوقت هاكي سي با بار هازار يعني سوا peut-être يقلق لي ذاكي زبالك يزرا كوم كوا ديريت فلانين دونك il veut se présenter comme un homme du système, un homme de consensus قال لي كانوا قال السيستم شي نعم كثر هذا لا صورتي كي نحمروش السمانة ياكي كي دينا ماشي لا ميم ليكتور على خدمه لا ليكتور كي قاعد انا كان يدي خدمه مثلا اي غير تو سامبلومون باسكو لو ديسكور il est virulent parce que quand on parle d'un état qui n'existe pas c'est le discours pour moi c'est un discours محمروش il est virulent il montre باللي ديال الجزائر وداين تقرا شحال كاين je suis convaincu بلي l'état n'existe pas. Pour parler d'un État, il faut parler du peuple. Le peuple n'a jamais été associé aux décisions politiques, ni dans des élections, ni en dehors des élections, ni de gauche. Il a décidé le peuple. Donc, on se met là dans l'État, le territoire, mais le territoire, un État, non. Mais le pouvoir politique est complètement désorganisé, donc on ne peut pas parler d'un État. L'État n'existe pas. Bah justement c'est ça la critique qui dit حمروش سيتي فاهمين كوم كوا il veut être une alternative عقلي داكي باش كنسلكها ما تحوايج مية عقلي داكي باش ادرون بلاسيغ السلوايه كي الساعه كثوره اسكو تي ليكتور فالابل ديال الوقت هكا حمروش دي تمرت هناك توراك دينا كدوا غرس باسكو الناس لا المقرط دونك يقدروا حاسي حمروش يقد نتمثل هذا شي حمروش دي تمرت الجزائر حمروش افيكتيفمون حمروش زعما بلاصه روبروشي محسوب كي ني با ناسيوناليست هنا باسكو على 16 يروح يجوهز لا فامي نساك موتنا في الجزائر ماشي كاين كي جو نو با لو روبروشي سا ناغ دير ناكي تونس ترى بزيت لهم دي ريفورم دي 89 نتا كي il a échoué. Il a échoué parce que les généraux n'ont pas laissé le processus électoral jusqu'au bout. Mais ici, on ne peut pas lui reprocher. Il a échoué. Donc, il a essayé par tous les moyens, d'ailleurs, de l'anniversaire pour le coup d'État. Le coup d'État, les généraux contre la démocratie, contre un processus démocratique. Ils attendaient à dire que je vais me présenter aux élections. Non, il l'a fait dès le moment, il fait même le coup d'État, les sanguinaires, et qui maintenant c'est le Zaïre, ça pousse. Le texte ministre, il fait des exemples différents. De la dictature, de la monarchie, de la brutalité il y a quelques exemples, l'Allemagne, la France, de la monarchie absolue à la monarchie constitutionnelle et puis à la démocratie. Et des systèmes anciens où la religion est très présente parce qu'ils ont le lien avec le processus c'est-à-dire les partis politiques la religion doivent observer des reculs si on n'a pas le moment il y a que nous التيروريزم دوينا بورتنا يجزمرنا داخل الكونسنسوس quelque part il a donné des conseils ماذا قال يا قد يي دانا كي تينا تي ترانزيسيون يا قد dans ce sens يا ويزاني كي ابل la séparation تمول يا قد وانا الكثير ويزاني كي sont là
pour dire comme quoi on va construire un État à base de la religion. Et quand on a un véritable consensus. Après, la chose qui se reproche à Hamoche, c'est qu'Hamoche, il aurait dû faire ce travail pendant tout ce temps-là. Il était un petit peu absent, je ne sais pas où il était. Il aurait dû venir travailler avec les opposants pour justement construire. Il avait quand même la capacité de fréquenter des Hussein et Ahmed. Donc il connaît très bien le système, il était à l'intérieur, il connaît l'institution militaire parce qu'il faut l'institution militaire, il aurait pu apporter très bien très bien. تم عليك تصادق مثلا مع حزب سي بويش ما ستار سي كي قال حمروش لا دو ادي قرب على لوبوزيسيون هذه عاون لوبوزيسيون بالك شدنا هذا المغاليه شي. Oui, tout à fait. En tout cas, oui, Hamaroche depuis longtemps. En tout cas, les gens qui l'ont côtoyé, les gens qui le connaissent pertinemment, au-delà des capacités politiques de Hamaroche et sa capacité de fédérer et des gens à l'intérieur du régime et des gens à l'extérieur du régime, Hamaroche, il a une vision qui est claire et figée depuis longtemps. Hamaroche, il ne croit pas un changement en dehors du régime. Hamaroche, il croit à un changement qui vient de l'intérieur du régime en collaboration bien évidemment avec les gens de l'extérieur du régime. C'est-à-dire construire une alternative et une transition démocratique consensuelle entre les gens du régime et les gens qui sont à l'extérieur du régime. En termes simples, Hamaroche, ce n'est pas un homme politique de rupture. Il n'a jamais cru à la rupture, c'est-à-dire qu'un changement qui vient de l'extérieur du régime en collaboration avec, bien évidemment, les forces d'opposition, les forces populaires, les forces vivantes de la société civile, etc. La preuve, Hamaroche, depuis qu'il a quitté le pouvoir, il n'a pas fait de la politique au sens politique, c'est-à-dire il n'a pas créé un parti politique, et il n'a pas créé un mouvement, et il n'a pas appelé... Justement, je te قاعد كاسب واش هضره مع حمروش كيزما هذه اللي مام هضره على كاس بوليتيك هضره فوق دود لا بوبولاسيون اسك زعما تقبلون en tant qu'homme de consensus. La population, c'est très difficile de le dire en tout cas, parce qu'on ne détient pas les paramètres qui peuvent, à part les élections. Mais ce que je peux te dire effectivement, depuis longtemps, Hamaroche est considéré par les gens du régime, en tout cas une partie du régime et une grande partie de l'opposition, comme un homme de consensus, c'est-à-dire celui qui peut faire le lien entre les gens du régime et l'opposition radicale qui demandait depuis longtemps un changement. En termes simples, Hamaroche peut fédérer entre les deux parties, de l'intérieur et de l'extérieur. Mais le peuple dire comme ça, on n'a pas de paramètres sauf que des lectures politiques. Mais il faut dire une chose aussi, que les gens du régime ne vont jamais faire appel à Hamaroche pour plusieurs raisons. Ils ne vont pas faire appel à Hamaroche parce que Hamaroche, ils n'ont besoin que dans une situation de crise. Et pour le moment, ne sont pas dans... Qu'est-ce que ça veut dire une position de crise? C'est-à-dire une révolte populaire ou des dérapages au niveau de la société. Le pouvoir, il peut faire effectivement appel à Hamaroche dans le sens où il peut fédérer entre l'opposition radicale qui demandait un changement de l'extérieur et le régime. Mais pour le moment, le régime ne va jamais accepter. Les partis du régime ne vont jamais accepter Hamaroche. Du 1, l'Algérie, pour eux, elle ne vit pas une crise au sens révolte populaire. Du 2, parce que les gens du régime aussi, ils ont leur homme de consensus, ils ont leurs hommes de consensus. Pour le moment, selon et à partir des discours des gens qui constituent le régime, on voit, pour le moment, ils ont deux candidats. C'est possible, deux candidats en tout cas. Et à partir des discours, il y a le ministre de la Justice, il y a Ahmed Yahya. Donc pour eux, certainement ils vont trouver un autre, on ne sait jamais, mais en tout cas, qu'est-ce qui se dégage à partir de leur discours? Hamaroche, c'est un homme d'État, c'est un homme politique intègre, qui a des capacités politiques extraordinaires, une belle plume. Le dernier texte qu'il a écrit à Al-Watan, c'est un texte de philosophie politique extraordinaire, mais est-ce qu'il a une capacité de mobiliser? Hamaroche n'a jamais cru à ça, il ne mobilise pas. Très bien, سي بوش قيم كاكودي بوش نعطوا دوغا غوك حماس حسنت عمارة تمثيل تنقالو تنسمانا كي نغال دفلي عرف ورقي دي فانسمانا كي دي
ايكونوميست انتليجنس يونيت وقيل يتفعل كذا لانجلتير ما تيجي تام زود يتفعل ديرا فرامي كذا بصح في ذاك يا الجزائر يعني انا الديمقراطيه الند يعني ديرا فوراكي الجزائر ستا حكمت على ريجيم توتاليتير يفكر دي زيكزامبل يعني ثيلي لي بوالين يعني اذا فان بومدان لي بلوك اللي كيتساونا الحباس لابوزيسيون كيتسافرني غفلنا مقرانا باش بور سيكسبريمي غوفردان تيجي كولي جالا الجريد 126 لابوزيسيون بارابور غير 167 تموره هناك تمورت ويا يمكن ريجيم توتاليتير وثاني يعني انا لالتيرنونس في البوفوار 20 سنه ومازال فاسا 5 سنين نظن تيجي كولي كاد ان طابلو نوار تمورتنا اش دناك شني لا رفض مي كذا سي حسن. Là, ma vision de ces rapports d'ONG internationales, moi je n'y crois pas parce qu'ils ne sont pas objectifs. Moi j'ai toujours dit que ce ne sont pas des rapports objectifs. Parce que les mêmes ONG, on les voit, ils ne disent rien quand il s'agit si même les violations des droits de l'homme dans le non-respect des libertés individuelles, la violation des droits de l'homme dans certains pays qui se considèrent comme des démocraties, ils ne disent rien, donc ils ferment leurs yeux. Donc s'il y a des massacres en Libye par des forces internationales, quand on voit en Israël, en Palestine, on voit quotidiennement, on reçoit des images et des vidéos quand même. طيب حسن عليك ولو انا يمكن صفرات سيزون شي غلقه يعني دو بوا دو ميزور كيرا بالك تاسيكس مسامبل لازم بصح لو كاد نوالا راف راكي مالغري الكاش لي فيريتي دي تمور النظام بصح يندينا في تمورتنا شي ناس كيفو بونسي كوم كوا يندنا في تمورتنا تيدس نا الكذف سورتو لا تيرنونس بوفوار لا يعني لا ليبرتي دي لوبوزيسيون تيجي كلي تمساني كاك شي نتولد كوم كوا يون اكزاجيراسيون ناغ كومي قربت شعر تيدس إلا وين لان إلا وين يرنان أي لان نتوالي هو جاري وين جاي في الدنيا تكرواك ما يدير بلي on n'autorise pas les marches on n'autorise pas les marches tout ce qui sont كذا جايين دي امريكان يتعايشين ولا لاسكان تاع البروز دي سنغافورة يديني باش يقولوا دخلت مرميطينو اي جو سي جو لو فوا انا نظري على مي تكرواك يعني لا كريديبيليتي ما ينايسيديون ديال لونجلتير غادي تمورا برا دايله باش هاد اللغه تيدت ناخذ الصح ناشو اين لا نتواليس ماشي لاينا لا يفرد ماشي لاينا يفر ومزال اين لا دخلت مرميطين وهضرات زاد شي تباين زاد شي كلام داخل دونك جاتون با الجاريون غيون يبالغ باش دير سيدي لي فوالا افن سافي زين كرديون هايدي خصك كلام كرديون هايدي خصك وايدي نو شي زاد شي كلام دخلت مرميطين اون فوا نو زافون لو كونستا نزرا أين إلا الإخصاص إلا نزرا داخل التعدية نزرا دايلا يا با دو ريسبي نزرا تو سا mais on est entre nous, on est entre l'Algérien, on connaît tout ça, on voit tout ça, on le dénonce, il y a des organisations, des partis politiques, il y a des associations qui quotidiennement dénoncent ce genre de comportement et de pratiques et essaient d'améliorer les choses sans pour autant attendre à ce qui leur vient, à ce qui vient d'ailleurs de ces rapports. ربي يعطيك الصحة سي حسن تنميرتك قم كان كودي سي طار سي سير سلازيك مثلا حسن تمارا الى قلا راه فرنا كذا كي لقينا حادث المحاضره كان يلزيكزاجير يعني نكون نزرا شو كذا تموتنا غير الجزائريين نزرا اشو يخصون بلا ما نرجع لي راه فرنا كذا كي سي طاهر كاين توهم كان ما تقارن باللي نزرا لا كيدينا بالنظر لا غير تو سامبلومون باسكو نظر على سابوسان يونيزم راه دينا بويتيك ديزيني البريزيدون il suffit de se poser une question simple une question simple qui détient le pouvoir en Algérie on n'aura pas la réponse personne ne donnera la réponse même les ministres ceux qui étaient au pouvoir ceux qui ont pris des responsabilités avant ceux qui ont fait des choses qui détient le pouvoir effectivement les gens إجزران ميح السرار تمرت الجزائر أثنين دي برا بوتفليقة يكون تخدمنا لا بريز دي فرنسا تياتنا دي كونات دي فرنسا دي لوبيتال ميليتير اون بليس من فرنسا يتزوان يتخمم لا بريز باش تبرونشي ناس تبرونشي كنيس نخدم لي جينيرو تبرونشي انت تبرونشي انت شكي سناوات سو كي بران دي ديسيزيون دي تمرتنا Zik, étaient des éléments qu'on guidait à distance. Le jour avant même de faire un coup d'État contre le processus démocratique d'Israël,
Khaled Mezdal a reçu un appel du président Francis Tissaoui. Vas-y, je te donne l'autorisation de faire un coup. اسمح لي رابور ميغاداكي مثلا طاس سرير اللي عطاسي دي قال لي رابور ميغاداكي يعني تولي دو بو دو ميزور كي اتوال كومون لي فيولاسيون دو رود لوم تمورا سوا طاس مام ذاكي لي بي ديمقراط كي قارن ديمقراط مع البري وين يفعل وين من داخل تمر تنزل il a l'un de poids de mesure. Alors, tout simplement, quand le peuple parle tchétchène, il soutient la finance, c'est la finance qui décide, donc la finance a l'argent et les moyens pour payer les élites, les journalistes qui essaient de vendre la monstruosité du capitalisme. Le monde entier, il voit parce que le président ne sert pratiquement à rien, la preuve. Le président, il mise à jour comme président. Si une preuve supplémentaire, le président ne sert pratiquement à rien, il n'est là que pour dire, il a une marionnette qu'on appelle président parce que il n'est pas président, c'est un chef d'État pour moi qui est désigné, mise à jour, il y a Kassan. C'est obligé, il faut donner l'image qu'on croit il y a un président, il y a le Parlement avec ces deux chambres, la chambre haute et la chambre basse, mise à jour, on aurait dû l'appeler un cirque. C'est un cirque et non pas après du تمورت الجزائر الديمقراطيه هناك امشي على الدنيا باللي انا كتلقى دو بوان دو ميزور الوغ كو لي جورناليست ساكانين داخل ديك كنطقى كون الحبس ان سامبل بلوغور سي بار دي جون كي ont des milliards pour payer des journalistes et des intellectuels qui défendent les thèses du régime qui écrivent du matin jusqu'au soir avec leurs médias d'intox et le mensonge كسوفات امشي زمرد الدين باللي واش انا كتقارنوا شحال الوغ كو انا هذا بويا كيهم صباطيه لي دي سامبل ميليتون نيتيكرازي انا والد دريم دي توحش السمعين يغايد الناس عن طر داخل لا ولايه الكريد اي لا كوريبسيون كنت دونيتي تكرين تي الناس لي فويون دونيتا كي لي اسوسيال الناس داخل لا ولايه بور الناس انستالي اون ديكتاتور لوكال les voyous ou les intellectuels n'ont aucune place et c'est ce grand ils les ont écrasé une hégémonie incroyable par le désordre c'est pareil donc la dictature c'est installé très bien c'est tard c'est تنميرتي كما سمح زبوش لازم مثلا يا رب برنامج هذاك سواء الى كان يا ليكزاجيراسيون حوايج جارا اللي راه فورنا كيت فانا كيت مورا برا نكون هي الجزائريين نزرا اشا يخصون لاندي وكي قدشنا كي يعني زرفان بومدان قارن داين عيني خصون كيدرك مثلا حسن تعمره ما ستاس سنتات ولا حاجه نظن الكونترا حوايج اللي راه فورنا ميغاداكي خاطر لنا كرات الامور ديجا الجنون زرانا راه مامتي مورا برا نزرانا راه دونك لا راه ميغاداكي الهند باش يونا هذه وعي مازال دينا غير مداناكي وثاني يعني تيدت شو تقارن انت شي يالاسن ولا لوبوزيسيون وزمان هذا حركون ولا لي بلوغراكي من لا دانير فيكتيمز ما دينا ثاني دي اللي حبس لا كراف لا يعني تيمسنا نقول لي بالك اللي راه فرنا كذاكي سا كونفورت لي دي بوكذاكي قشنا يعني زرفون بودانك شيني اشد هذا مثلا حس ما حسبوش. Bon, Salim, tu connais un peu mon point de vue par rapport au rapport. Moi, à mon avis, ces rapports n'apportent absolument rien du tout par rapport en tout cas à ceux qui vivent en Algérie. On l'a dit plusieurs fois et on le redit. Peu importe le contenu de ces rapports, l'autoritarisme, on le connaît depuis longtemps. Il suffit justement de vivre en Algérie, de voir ça en face. Moi, je ne suis pas dans l'obligation de lire des rapports qui viennent de l'extérieur, d'attendre un petit peu les discours des uns et des autres de l'extérieur. Il suffit justement de vivre en Algérie, de voir un peu les rapports que fait effectivement les acteurs associatifs et les dynamiques associatives algériennes. Il suffit justement de suivre un petit peu la réalité politique et économique et sociale algérienne pour comprendre effectivement le degré de l'autoritarisme, les atteintes aux droits de l'homme, la régression en matière
c'est-à-dire des libertés, etc. En tout cas, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, c'est ce qu'elle a démontré dernièrement dans son rapport. Elle a bien expliqué qu'en Algérie, nous vivons une situation politique très très difficile, caractérisée par un autoritarisme en matière de gestion politique, sur tous les niveaux, que ce soit sur le plan central, soit sur le plan local et régional. Nous vivons une régression en matière de liberté. Lorsqu'on parle de liberté d'opinion, on a la liberté de penser, on a la liberté de faire des associations, on a des manifestations. Toutes les manifestations, elles étaient réprimées, mais d'une façon violente. On a vu les médecins résidents, on a vu les professeurs, on a vu des enseignants contractuels, on a vu les étudiants de la pharmacie, on a vu les médecins, etc. Malgré les élections, chaque 5 ans, les élections parlementaires, les élections locales, mais il y a un régime totalitaire, il n'y a pas d'alternance. Comment expliquer un rapport avec شوف سليم un processus démocratique il commence déjà par un fonctionnement global en matière de respect des droits de l'homme, que ce soit les droits civils et politiques, dans les libertés, etc. Ce que dégage un peu la réalité politique algérienne, elle dégage des interdictions partout, soit au niveau local, soit au niveau national. Avant, il se cachait derrière l'interdiction, par exemple, des marches au niveau d'Alger, mais c'est quelque chose qui s'est généralisé au niveau local. Mais en tout cas, au début de mon intervention que la question n'est pas une question de loi ni une question de constitution, parce qu'en termes de constitution, la constitution elle garantit toutes les libertés et tous les droits, mais sur le plan de la réalité c'est autre chose. En termes de droits socio-économiques c'est aussi la même chose, mais en termes réels ce n'est pas le cas. Juste il faut souligner aussi que même si on a l'habitude de dire que nous avons des textes de loi assez intéressants, mais lorsqu'on parle par exemple de la loi sur les associations, c'est une loi scélérate. Donc en tout cas l'autoritarisme du régime il se manifeste à travers 3 éléments. Un, à travers les textes de loi, comme je viens de le dire par exemple, les interdictions, le refus, les lois sur les associations, la loi sur les partis politiques. Donc la loi elle est toujours utilisée pour mater, c'est-à-dire interdire aux gens d'avoir leurs droits. Donc, deuxième élément, l'autoritarisme, il se manifeste par la répression, la police, le nombre de policiers, les marches dépassent de loin le nombre de manifestants. Donc, l'autoritarisme, il est géré effectivement par la répression via la police, les corps de sécurité, etc. Et le troisième élément, le plus important ici, c'est effectivement l'autoritarisme aussi, il est à base de l'utilisation de l'argent sale, c'est-à-dire on fait de la pression aux gens pour c'est-à-dire les faire peur et les pousser à quitter le pays, comme ça a été le cas pour certains investisseurs et pour les citoyens algériens d'une manière générale. Donc l'autoritarisme, c'est une réalité apparente dans notre pays sans pour autant passer par la lecture des rapports qui émanent de l'extérieur. تربية يعطيك الصحة سي محز بوستان ميرتم قاتك ما وكذا ما غنز الساتيت قداش الساعة يعني نزل فم بمداني دينا كود سيف جات ميرتم قاتك ما أشكرك مثنا طاهر سي سرير ما غنز زي دي الساتيت دينا كود سيف فرنسا ثاني ميرتك مثنا طاهر مثلا حسنة عمارة أنا مسيل جاك شكرات سيك مثلا ميرتم قرات مثل راسكودي ما لازم يعني قال بعد نويز مثلا وامر سعودي ديبيتي النكبة اللي سي دي سيف جات بصح وزميرة هناك يزميرة دي هضرة سيكي كدنا شكرات سيك مثلا وامر سعودي على كل حال كوني دانت ما كان شكرات سيمي قيم دو كنا في كاميرا تم الزروط مدينا غوفعتها هذه في دوا ولتي لو قديم بثنا حسين اول دورنا راي ضراي نون اتساور مت فهم غنوت مسنين بوسكي الدينات مثلا قيم لنا ربي السلام عليكم.